Enimnyanka ye nhene ne agyenkwa. Ye na Awurade ne agyenkwa Yesu Kristo. Ono atumi ne enimnyam nyina ye ne dia no, ne din na edi enka. Memongura ne memo na ntimi nkwaye adwuma na onfaso enya ne ma ogyeda ewo Nazareth ne Yesu Kristo di metumi biara ne nyame madi asie ye domi wono nhyehyeye ene mama pam nyina ewo Nazareth ne Yesu Kristo di mu mpa bono se Awurade a wo ma menyansa ne nimdie ma metumi de kan wasem no Awurade awiabre nso abawa ambre ama mebre se memfa mekasa domine boa me nyansasanka nimdie hu mo ne ntiase anofonfom de metwam ewo Yesu Kristo di mu konkron de ba ya refre nso medume e mo kaka ye ho mefre Awurade ene nyansasanka efre Awurade ne nimdie no enhye me ma emfa menya adwuma wie yebre mu enhye ono Nyankopɔn tiasefo ni de animonyam ewo Nazareth ne Yesu Kristo di mu atiefo nso Awurade me de won hye won sa akoma bia edin sebo Awurade ma no nye bete enya no hu wo wasem ebe hu na wonya wogye ema ne kra Yesu Kristo di mu ma bompai amen. Yo Awurade ene enwia bre nso so de ade ama ye ni no na kwa me nyame nhyira pa se atetewo ama emra epie ebe mu ya te won ka wo o hwepa no ahye why ya na mo hye ene awiabre asema Awurade de maye no eye future glory number 2 daachi animonyam Awurade ade ma yes yetie nyame asem no na ye fa de ye adwuma me daachi obribi pa bi be maye eno ho asem ene Awurade eto aso na nsane ne ena me hyase na nra no manya daje timentimi amaso ti ne de hwe ba ko ne de me wobre ti ne wo se me de be ka asem no na me de wie ewo Yesu Kristo di mu minim de ese metimi awie ne nso asem se be ko patria hallelujah de ye di kan ne na anu no ye nya free Roman fo nwoma eti nwotwe chichemudu nso ekosi aduonu baako o se na ye ma ye didifo nso Nyankopɔn didifo ene Kristo yonko didifo nanso gise ye ne no huna mane ansa na wahye ye ne no animonyam bi na mebonu se breyi mu amane yi nuru animonyam a odi beye no adiede ama ye no na abode no ani gina retwen Nyankopɔn ma ho yi na wode abode no ahye adehunu ase na no ha na yeduru ye wose abode no etwen yankan wo bi na abode no ani gina retwen Nyankopɔn ma ahonye yobeyi nyame ma adie enia wo ya abode ana wo ye nyame ba na no ba bi eduru ye na nsa ne ba bi eduru ye no sa wo ya abode de abomodan apre so ba ye nyame ba why mama mfa nyame asem no enna na adamu amoho wo ye Nyankopɔn bana so ni nyame ba nante ahwetwere ni mu yie bompa ye konkotodwa anim ka che Awurade se Awurade wafrɛ me a mamenti ase wo wasem mu enye de wiase ko na abekɔ ne bio minua bare ma wo kan Nyankopɔn asem so pese wo ye Kristo Yesu Nyankopɔn te asefo ne ba wontimi ni wiase ntua na moda enye de wiase ye na abetuma ye bida wo ye wo niema sonko differently you do your things differently I'm telling you wo bia wo ye bia ba ye sonko
esan say Kristo Yesu ba asase so na do yo no ne nipa nte ase Paul no mo kasa Paul no ma de yo no ne nipa nte ase Peter kasa Peter na de yo no ne nipa nte ase saa ne neyinzo so no nyame ma wafre wo mo ka no kure no undiluted word na ye de ba no enipa nte ase na nipa so entimi nte ase kire se eye nyame asem a yemfrɛ mu eno na yen ye kan eno na Alexander J kan Ghana Kumasi ho Sunsum FM enra obi so ochimi na yi akoto baabi akoya asem da wa na hini fa na me phone abetoi radio ya se be me radio ya betoi no de FM ben obi na ho na ekase onipa kro na ni so ayi na han ensem ana brantie yi ka no ne mo oduma no wase mama ete said obi de bo kuku se pan nyame asem no ebo ana wo nka se ebubugum eno na ye ka ni panti ase no eno na ye ka ni panti ase no kure no ene ye ka no metiwei anka metimi computer anim enanka me preacher anka ye we phone ni kura me to be na achi akwa be na achi akwa be me simi pagya me ho a na achi akwa adentia phone no ekura me ntimi fancy wo ati ase enukura sem no sa wo kan nukura wo ho be kire enti ye ne Yesu be huna mane ansa ne abaye no Yesu Kristo yonko didifo enti saafo no se yetimi ye kodura wie ya yetumi ye kodura wie yenya nye perfect you ne mo ye pereko yenim na se yetimi ye kodura wie ya eno ne yedi ni benya yedi ni bayi tenase adidie no awon ne baye no yonko didifo no hallelujah ensem sei asofo ne nka bi nkyere mo mokotra ya se wo koto correction na 22 so dudu na mfa so bi ma wo so na wie ye bre no so unya baby papa nyina ebe ya se wode usika ntutu so dudu ne bebre mama Lucy na me dia to computer atene ni mu na me dia kanya me asa ma wi ase nyina atibie ebe ya se wo be mama Lucy ato credit ape data mi data nyina ye 4 eno na mitimi tuaka timi gina so cha na me ne nkrofo kasa kakra bia na asa te busumi no 2 weeks kura ma na mi data na asa ebe ya ma wo se be mama Lucy sika no de aye data no na menya data no atoso obese 20 eguso ede bia na me gina so na me kan kwaje asemi ede kire mo enti saade a menianom atrufo no nambadi wo machi na makowu enukura na me kan kire mo no ati ase anonti no wase Bible no so na fa akona me hu baby America ko 17:18 no osena me bunu se ibre yi amane yi enura ni monyam orebe yi na die no se ya me fon yi kura me nsa kura agini we nya amane o se ye boma suma me situa enya amane o se ayedifo be hunu sa de ya ke ba se Nyankopon adom na nka Nyankopon ahye ye nkyene ho nkonkono hye ye ma yetimi aka no kora na kosi wo wuo mu nka beboa ye bebo yen na se Steven abo enso Steven gina mu wandobi obi a wan kansem boni biara nwo obi aso ye wakan se Awurade mfamfo nso yimu wo so e kire se wotu Kristo mu anamo sa se Kristo wo bewu no ya bro no ye no se Awurade eja mfamfo nso yimu wo so enti Steven kansa ema Yesu Kristo kansa ema Steven susu bedi a kire kan ya menu mi no dia ne kan braton ni nyame nshira wati ase enti menu an madofo sa wo so bani Kristo benanti na beka Kristo asempa kan yie yan kan kwa ne hwede ye wo mayen eno nti no wose abode no ara enso
ebefa ne ho edi efre osom a esom proye no mu akọ Nyankopon ema animonyam adehidie mu. Meka kire m se wiase ye we ye proye. Asase we ne nam so ye proye. Woti wiase ahwe se obehwe Yesu Kristo akira kwan. Na da bia wamwa ye flesh. Ompro. Wabra bo wadwene nyina ye kronkron a akire se wo ye namono. Da bia wo ye mono. Se wamfa Yesu Kristo no so ofesa wiase wo ya wo hye proye mu, wo hye proye mu. Onuaba ma wo hye proye mu. Emema life abraba wo mu bo. O mu hye proye mu. Emema wo mu pema wo mu asem oya. Nina me kan kire mu mema na mu pema no mu asem oya. Bible say wo ba ebema kwan wo ba ho. Ekwan no da wo ba ne ho no unim ne emewum. Unim asintuhwi ase wo sa wo ba ne ho. Ekwan no da wo ba ne ho no. Munim. Na mo fiti ya na mawro mo mo pade mu dua na mo de nam kwan ne so no. Ya na ahomete na mentime hu se de enkosi da be na nipa ani bete. Ebi ni mafasa akwan yi bi so ama amane ato wo mo nyeni. Suahunu bia nkoma wo mo. Sa brante ne si so ade wo yansan wo de na ho odin mama. Te na mane wo kɔ na wiye no afa na ne tiri hu tutu. Na bra bo asai. Na ne niema nyina ye basa. Afa brante enkoye bank manager afa no sresre no wadi. Nyame ama obetwi truck. Nyame ama mu ya obetwi truck adentia. Ode na ho ode mama. Ode ne nyansa hwehwe ma akira kwan. Wa hwehwe Nyankopon akira kwan. Eno nti no ohye eniema funu ase. Wose ohye eniema funu ase. Wati ase wose na wose yanka proye mu eniema pro efunu eniema funu eniema pro eniema kankan mu obi a onti asase su ya waya na ho se oye Kristo ni mapa den nenso Kristo asem odane daniani no o hye proye mu ebe ya masani pane se obatena si ye no abompa ya manyankopon ama ne kwan ne ye no anante so eniema proye ade aye kan ho asem obinim ehye nkrofo bi nkran se ehye nipa nkran se nya hwe sa ne ma ne fa nkọ amane hunumu no menua no se ma nhwe ye na mutie sa ne ma no a menua wo hye proye mu wo hye proye emu wose se abodie no ara enso befa ne ho adi afri osom a esom proye no mu akonyankopon ema animonyam adehidie mu menua se wamfiri woye abodie na se wamfiri abodie yo no mu ama mani Nyankopon ma no anante akonyankopon animonyam na adehidie mu na ne ama ye awurade Nyankopon di ayonko didifo no menua waye mobo ema ye mfa na ada bi medada na sai wo ba de wo fa no na ne nko an te ho a enye bone na sai wo sha so ade na hye keto bi enye bone oh na ada wan katatri so ana aye den katatri no de enti se samre no kura de eyi poro no mo kana na kolonto ho na ko kan ma kolonto fo no nko a o kan ma kolonto fo no nko a na so edru ba bia Luke 10:38 wono a se 6:38 se no aye se kura na men ko be Matthew, Mark, Luke and John ho Luke what's it saying Matthew de bi dan Matthew no ba no Luke 6:38 me hwe se ho a ma men hwe 38 o se mo man wa mamu ohun nti o eno o Luke o kata wotiri nsusu wo ayo kolonto wo se mo man wa mamu no susu kuru wa mo be susu na asofo ni gina Sunday mo se mo ma
na Yankopon de amama ene de mu yi sika ne bum 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 miamia so e de ma nyame se nyame so de bepempem ho na o de amamo ene de mo timi yo na de ko ne e bo nwonte se wa be yi sika pafu te Yankopon so be ma ne pafu me nua wa yira asumade na hye wa de ko yi sika na ye kwa sika sofo ne di ne kwa sofo odi sika ne kwa sofo kase wo ya akwankyena ma wa boa oboa mi ame sofo me ba bi Pentecost sofo me ba ayi pastor ayi ata wase mi ame ya mi akwara keto me gina me yafunu tra keto we akwankyene se ne metuma ya ma mo asafo ma ya mugo nyina obi anya na akwankyene me obi afre ne ntome so sum nyame wa mu wadwene mu no wakoma mu emfa wani ntu sofo ata so ada wo kan sa mani je papa no ade besi na abrante no mani je ne mo penasem papa wase me yafuru we no de safa na furu so bie ne coat no wase we me yafuru we keto we o betuma ya akwankyene gozi da be ele be na ya akwankyene ma mere aya ma me ma ansa na ya ma me ame na papa no me ma me ne me nua mo so ma ye bia ma wo mo na wo betena wo do ni abatun se sofo na sofo wo kan de ahyemodin wo ka dia hyemosapo mu nsuo se menua ma obi na ada wan so kotworo no mu so bi betena wo sa asomade nya hwea wa kom ko wi hwe Deuteronomy na ko wi hwe Genesis na ko wi hwe Ezekiel adanse fomiensa eba asemu a yagitum edisimatima ka 3 verses we nko akura de akere wa to hwe na hu so Nyankopon asam ye no kore mo ankrofo bi dada mo sa asomade nya hwe ni mo hwe ye adante na susukuru wa no de obe so ne mo susuo na katabutiri so de ne de nka ho ya ne ye nka nkere mo ema mo hunu se no so ade nipa beko oseye mu minu ya wo hya proye mu emfa wo hya proye mu you hu free proye mu ko Nyankopon ema ni mo nyam ade hidie ni mu you hu free proye mu emfa hu ni all night nipa ne ye nipa be break asetia holiness ai eye pa na Nyankopon fra ye no wa fra wo bia wo nyesa ye nko ye no ye hwan ye nipa te se mo a nanu ya ne nyina ye ho forefore nanu ya ne dimirika ye ti asem no ene ye dwane free proye no mu ese ene Nyankopon e ma be nante akwade hidie mu entim na ye ti asem no ne ye dwane enti enye nipa foforo bia e chen mo eno nti no menua me pa me nkwa je nti na madwane me ma obi mfa na ne na ada hunu me daada me me ma obi mfa na ada hunu e me daada me e ma kan chen say asmade ketua bi nya hwe na bone ketua wom na kase wom bone ketua wom na kase me nua ma dofo ye je Nyankopon asam so na kasa kire mo munwa ne free proye no mo emfa hono woni akwankyene 21 days ono obekọ so anka no kura na nkire wa kyene oyem kwa wo humoja awe kwa wo hunsu awe kwa nyame ama obenya yare nyame hu mobo obenya yare e wa akwankyene 21 days na wokọ sansan fa so bia ne so nyame nim te wo hu wonti mente wo huntu akoma mu nte sansan akoma mu te a na de ba abontene se wakoma mu ya ena di pia bonte se wakoma time gi Nyankopon asem ya ebeti ba gi nyame asem no na ati nyame asem ase na san se wakoma no aprim e wo nyame asem ho ntin na gi se na ada on the diluted words na wo pe wasom ya wo hene na diluted words na wo pe ntin ento pe won ma ebe daada mo no ma gi musika di enkwa obi gina wo ka kire o sa asomade oba ya wo ho sa de wo pa menua asmade ye die na wa mo kan so mo hwe se dressing nso ene e man mo nkata mo hu ye na one won kan che se wo kata wo hu no ya asmade ni firi wasom na anu ya na obi ekonya revelation ensem no wa o kan kire me no na ye me nwanwa baby de ko start ya e free ya asa na di be pie baby a rapture ni si ya wo hunu rapture no so wan ko bie no eye kwan ye wa
de emra wo su wan kobie ne wo su na fe wo bu se nyame se Awurade na den na me de wagya machire ne Awurade se hwe wonsa na wedding ring hyenensa sai ne pa no kra so oni kunu na ring hyenensa emfa ho ne wedding ring o ring bia akodwuma koto bia hye wonsa bia e ka ho na sa ring so nya so nam sa somade ne ring nsunsun ye be ne dem enya round nsomade ana nya round ne hye afi no wasi eya nukro so ne ne afra ote asondem 24/7 enim sunsun ya da ring ene asomade mu de to sumie ne toma egu na sene mu se toma oh toma ye egu na sene mu no toma na ma na egu masene mu no toma na ma na de aye chain dam ko mu no na be ma ne dress a ahye ne ntade be ma fra ne tutu ne kente gu so ana toma akese nkapo na egu ne ko mu be ma katachie wo de toma egu ko mu be ma katachie na e ba ne sa na hu sen aye jobi me ka kire mani abere o kra ho adwuma ne yeye no o kra wose ka de be ye wo ya na watena se adwene ho wagya me sofo nkan me sofo no oye hwan o sofo no a wo preach wo no se sa ne ma no enya hwe no oye hwan oni mtwiro no obi anya akwanchi ne bompa Yankopɔ hu ne mobo no ma na di ye ba akomienu a oni mtwiro no wakokro twiro no mu akobu se Yankopɔ se Awurade ma nyansa ewo nyame asem mu ene obeka kire wo se asomade ye enkapo ye fa betoto nsa wa bra wonu ma wakosunsun mu wiase ne ese eya abosom ne ma mu a eye lesbian fo na yesa chain da wonan a lesbian fo na yesa adentina osofo wu prichie na otumi kasa nsomade nya hwe chance ne nya hwe ubutu Nyankopɔ asemani menua wo ne nyame na edi asie samo prichi na samo anhwe ye na samo se nyame ma no de ombekɔ oseye mu Awurade be ma modi kan oseye ne mu ama akire no asankapa nkafo no korafo no aka ma o mate na o masakira sanse nyame do wo mu wontimi ne nyame ni asie wonu abare ma wotiwa woso de nyame asem no wo mfa nya hwe no hwe Galatians chapter 4 verse 7 there no kan ho Galatians 4 moma 89 enchichemu a eya nson no osesen Galatians chapter 4 verse 7 there no kan ho yan hwani anka o say verse 7 no enti say oti o say sa obefa Nyankopɔn asem na sa uyu hu free proye no mu na one Nyankopɔn ma no putua na ma okɔ Nyankopɔn ani mu onyam no mu a tie ha wo se enti wonye akoa biem na emom oba na sa wo ye oba a wonnam Nyankopɔn so eye odidifo nso nyame do yen se wo frɛ yen enti monnya nsɛm hunu no atie na montie nsɛmpa minua sese huma wieye brei ka wo bane kire Awurade wonua ba ne hunu ya no sese asomade ene toma eya bosom ne ma na se Nyankopɔn pɛ na rapture wankobie na wo su ya tinka se wo su na fe bu sese Awurade na den na mankobie no na Awurade yi ring di kire no wo yi toma nso kire no e kire se we ni niema enti ama wo wankobie ibusa nse na toma no ebi mo wose da bi o nam se na wo bi wose bi wo me niemam so hu menu no adofo munyi niema bi e wo hyehyehye mo ho no wo bi se wo yi na somade nso wo no ne show case mi ena osera na wo hwe
e won jiwe box mo wo mu ya no akobie no ahwe menua o da wo ho wakomadi akire no Yesu ba wo nkobi rapture ba wo nkobi na se wo so a wonya heaven ko da so man koto anwu na mutietie Awurade se wo kira adwene ntanta de na yiye ya Awurade se wo kiri adwene ntanta Onyankopon asem se wo kiri adwene ntanta enti se wo be yo Onyankopon eba na wa ma wadwene ansi upi na wo kotie ha na wo kotie ha pa Onyankopon ne nye wo entu ne nam saa wodi akwaniaba saa na ben na bom wo be yenwa yenwunu wo be ya jia ya shibotro bodwo wo so be hwe ahwe won afa ne fa nenum na wo wai minua baabi a wo no se wonte saa ensem bia onua hweyie na Onyankopon asem se wo kiri adwene entanta onipa na koma enyina faako na adwene ensi faako na entua na mom ye ema Onyankopon ne nasem no Awurade se wo kiri no akosonwa kakra no akosonwa kakra nia wo hunu nia wonye wo hunu nia wonkro onenemu ena wodi akwaniaba ya wonu nkonso kwa ha nia wonu nkonso akwa ha ena onenam so onua ba onua berima de ehe na wugina ehe fa ena wugina Yesu Kristo numu asem a wakanyina ya nokure na wom na bebem se wo mpew ebebem enti asomade no a adiye bebre eba no sa nipa ya mekana asem kire mo no mekanya me asem kire na ka o se wajai nanso wo mu ya obahwe no akofa ahye e wo mu ya na bi hye na sum anu ntinu na Awurade yi kire no no sa maame no asem na wo ka kire wo no sa wudi hu agoro bediwu nti Awurade aka ne pefe di akire ne ne nanu dwade ya na onya asan revelation e ware o asem no a wo kan ye no e ye tintintin tietia bi na me ka kire wo no e December fa Kristo no motie Kristo asem no kura asem efra asem pakafo no kwafo no akose Alexander J ene wo wiredu no mo ensem a wo mo ka ne Ghana ho no ne mama Lucy ne Pastor Henry ne Pastor Adade Gabriel de wo mo kikan go wo no ene ye nuanom ma bia wo mo so ka Esther Safro sa menini din papa wo mo nyina nsem a wo mo ka no muntie wo mo na ya fam ene ya firi mu ene ya ka kire mu na nyame so yi a kire pefe ene ti ya ka kire mu no mama mfa ni agro mfa Nyankopon asem no ene agro na wo nyame wo do ne ma ene nto pese ba akokura bayira onua wo be ma wedding ring ne wo wedding asomade ede wa ko seyi mu na ware na kasa wote mu no ene je be na wo mu ibisa mo aware na mo say wedding no ede be na nti ene je be na mo nya wo mu eni nyame nsam mo wedding amoye ni nyina eni nyame nsam mo twempra wie mo nyinsa yi agutu agu na mo koye wedding say ya de ko ya krishra ya wade so e de awade a me de meka no kurenti ni pampemasem Pastor Gabriel beka no kurenti ni pampenasem Pastor Henry ne iri save a wagusu ka no kurenti ni pampe wo masem wo ma minim wo ma na America no akwese Alexander J num amoke kan wo o wiredu num kremafo ne buru wo mo Ghana ho enso mfa wo mo enukure no wo mo ka mini anu adofo enukure no na Awurade de ama yese yenka Mama Lucy won I time I say oh thank you I am very pleased to be ugly now yes
I am very pleased to be ugly today, and tomorrow I will be gorgeous. I will be a gorgeous woman. Gorgeous. And it's a menu and mother for. When we Yankopon Chiraquine. When Yamia Sama were de mayeni, more my young pupu ye tree. Tia baby a free. Sakaria woman a team watching Chamon watch your dinner walker. Sakaria and woman a team watching Chichemo a young watch here. A different Sakaria woman. A team watching Chichemo watching. Was he a dear summer? Was he? Na me de won aba na wabetra Jerusalem na wabaye me oman na me nso maye wonyankopon enokura ne trenene so ate me nua sa wani nokura ne trenene akira kwan a wani oni nokura ne trenene akira me nua wayira wonka nyame ema ho na nyankopon ema na wo hwehwe wo mo no ya wo frɛ wo mo no na obaye wo magya na wamo so aye ne ma no wonka ho bi trenene ne nokure kronkron ye trenene wo mu a nokure wo mu a onokure be pia bontene wonni atoro asomade ehye wo no ehye wo sebo no na wo de hye ma ho aye fe wo bua wo aye tan ama awurade wate odi atoro wani achi na wo were yesa wo were ama wo aye fe na eye toro obua wo aye tan wa yesa kaka motobi penti blue ni green ni yellow no wa yesa kwa dobi a ye de penti akeka ne ho wo aye tan ne ka kire mama mate ase eye ni brisam tomle bia ye kan sem no yesun adana no kura wo ne ye kan ko ne ni panti ase na ada for mo te wo mo ntam Moti wa masamasintam sanso ama go ahead. Oma go ahead amwako wu. Oma go ahead amwako wu. Nokura ne tinini mu nokura tinini mu Nyankopon frɛ ne ma. Na se wakoma apro ya ese nyameson no ane wakoma mu. Se nyameson no ane wakoma mu a wakoma no ya ka beti nyame asema ya nokura na se ama wahunu se ampa eniema we firi makoma mu na abegu me honam. Me ko to aye me ho ama me ho aye fe me ko ye we ama me ho aye fe me ko gina hwefe ma da me ho ama me ho aye fe me penti me ni ama me ho aye fe me to atare na kikire me ho no oba ni hia me a o mo say me was skin body no oba na ni agem no oba na hu say ma bo me body they talk about body not the soul. Everybody talk about the body, for the body to be beauty. The beauty of the body, they talk about it, but not the soul, not the beauty of the soul. Not the beauty of the soul. You are looking for the body beauty. What about your soul? Wakra no so no so na mo fa ne de hene. Enema odi ya wo no nyina wo wakra no, to wakra no ne ho aye tai. Your soul is ugly. I'm telling you, you call yourself a beautiful woman. You call yourself a handsome man. I'm telling you, your soul is ugly. You are so me obrofufu fro be kan ho me se wo so no ho aye tai na ho kire no ene ma sensen wo so no ho no ene ma wo de atetale wo so no ho no sanka woni masua wo sua ka wo ire be ho ama wo muso no asofo ne nka nkire mo na sanka asofo ne be preach a kire mo yi a anka mo be pre mo kra no ho ofe ache mo nipadua no no kura tenene so no kura wo mu a epie firi adi satene ye wo mu a epie firi adi ama wa ho keka eye tenene ho keka ama wa ho siesie eye tenene ho siesie ama wa na montuo wo nante eye tenene nante ama sa wo kasa ye tenene kasa nyansa wom enchine wom ya se nyameso ne wakoma no mu apro wakoma no emu apro yansa nkom biem ne nhwe
de awurade wo ma yen aha Sakaria meboa yo ene ni abehwe Galatifo nwoma etimi ansa chichemu mienu no Galatians chapter 3 verse 2 Galatians chapter 3 verse 2 Galatians chapter 3 verse 2 ewo hene kora ese amibie ya mekatum asande wo made Galatians chapter 3 verse 2 was saying ye enkwara na mepese metifre mu enum monam emra enwuma so ena munya ahonhom no anase enam gidie enka amote ye no so wate gidie na yeritu anamon sese enya mra enti gidie no ne se wate Nyankopon ase no agye de no aye asem no yefo Is that clear? Gidie ne se wate Nyame asem no adi so ti so bi so ye sempakani oba sempakani be ma sempakani na obutu Nyankopon asem no wo dane Nyankopon asem ani a obaya the looted person, the looted of the word minua eninachi entie no wo se wadwene okasa wi afi na to na wodwene nene de pasa Gabriel kan ye no so te sen nene de mama Lucy so kan ye na wurade no so te sen na adwene tanta Bible si wo kira adwene tanta Onyankopon asem so odwira wo kira adwene tanta timo mayam twi ye won firi proye no mu ni emra Nyankopon ma didi adwankon didi adidifo no mu na mmoa ye kofi kwa ache Nyame nhyira se wo tie bien na mo hye kwawai mon hye ma foforo no mon hye ma foforo Nyame be hyira mo na mo ankasa ase ne motie no so mo fa nya adwuma na de nipa susu woni mu na kuma mu amena buso ne free ba na numa ne ka Nyame asem abu nkam so wo memu ni ntino na me ka no eno ntino ma ho keka na ma ho fade no Nyame Yesu Kristo se ababa wani sun ya no na awurade yi ring ne toma ne kire no wo se biada ka che no sma de che no chance gugu ne ho ya toma gugu adida ne ho no onya na hene no da ala na mo yira fesi e ba na daja na daja mu ne besia akoya nka ngire mu ana babu na sem no adaja mu na mi ba ye na adaja mu na mesa makọ ya de aya nwom kora to sa ye ntiase adaja mu na mi ba ye mra ye wo no a wo ba wo da adaja no ene ye kofa atade ne ye de hye wo nti atade ye hye mi sa bi na wo ade pese wo hye no akata wutiri so meni minti menkenkan no enu nti no akoto we na ade ahye na ade akenkan Nyankopon asem no ade aka asem na akira afoforo ama afoforo ate enye life na mede bo enye life na mede bo ebo senti ehye me wo shampaboa enye bone enye high heel enkwahye high heel enkoka Nyame aniwa da bi shampaboa na de da fom kama enye bone wan shampaboa kasa ebe wo wonemu kasa ebe wo wonemu atita no so becho obitumi kasa na sada na in front ma ya na san krofo no so won omunyansa we Samuel je Nyame nhyira pa se ne obetie wo maame she kopa she asemi ikekegu wasa no emu asem ba ko pebe sakra obi entimi nuanum adofo mo mayenhwe yadaagye yi ebre ya iwo mo yebre bone adaagye ade kotena sonda bi mema sofoto no ansesem a kire wo no hwe ne yie na sa wote san asofo na so de dem ho na sa ban ni bom a wo ho a kire wa yira ebe ya ma so obetena wo fie na asem ya me ka kire we wabo atie Nyame be hyira wo ubotie na nyamo ensam ne ka wutirim na esteke your mind na esteke in your heart na makoma motimi ate na mansampa na timi awuramu na ayewo ho adwuma na wamfa nkeka ye be ma wo hye we den ring yi to twene
nya no ne aware no wedding ring ni nshaw na wo girlfriend no muka say aye ni mana oba no sha wedding ring totwene wedding ring ni shaw na wo bu adwama no wo bu adwama no wedding ring shaw kire say wo nyame ba wa ware wo nyame mu kire say wakoma no adwenya wo nyame mu ensisie na wo sisi nkrofo no so wo tigana dwom etwa nkyene ene nkatia ne aburo ene hwanhwan wasi kwanku yimu ama abedru halfway wo tona manipa kro no kwanku ma ebo wo sha ring say wo ye a wedded woman kire say wo ye nyame dia nyame nso nhede ka nyame nso nhede nyame na de ma wo boda muni romanfo na chi omna de sa ne mani nyina ba ye muni mudi wo mo chi ayira na asodofo nyina Assemblies of God fo nyina asom na Pentecost fo asom na ye bi ware Assemblies of God dem anu ye shine ring. What a shame, Church of Assemblies of God, when we are doing a wedding ceremony now we share wedding ring. Roman for the woman there na and then cremofo nyina share wedding ring. Wom kra de so mane wom nyina yepe to wom share nya hwe na wom de American say mo se Kristo nye Roman for bo Kristo din eye de na mo so no mo ko share wedding ring ni bi ya no mo de share wom nkrofo na no mo ka de asem Roman for na ni wom a chance ja wo ba na mo kunkun wom se no mo ka de rai Onyankopon Allah ene Muhammad ena ho abiem smati ase meni oni yaka no kura kire mo na mo ntie no kura no na mo fanya adwuma ebeboa mo ende dia Galatifo nwoma no so dia amaye no de timi ensenje mo mienu uti asem no a ubahunu quotation saaba ni nyina yaka ayi no Revelation 21 yaka wana yanko be won ene say yanko Revelation 21 Revelation edisem etiaduonu baako dichemu a eya nson no etiaduonu baako dichemu a eya nson Revelation 21 verse 7 nini ano tobne bia yaka sene say ya awasen guyen adentia emu se yenuanom ayira nkrofo bi atoato yenuanom agidifo ka wagye awrade adi nanso asempa bi a wakote ye no na ase na dwene verse 7 wasi de odi nkonim no benya yenum adi na mema no ene Nyankopon wasi na me wasi na menin Nyankopon en na ono nso ayem amenka ne foforo de odi nkunim no ebenya yenum adi na meye no ni Nyankopon yes na ono nso ayeme oba so atiase de ni krokosi wo mu na benya nkunim abotre no se ofa Kristo na afa ne na nante na kwanso wodi na hyede so a awurade se wo baye ni Nyankopon obaye wo Nyankopon na wo so aye ne oba me na wa nya somade anto antwe ntumi Nyankopon ba se wanyi wedding ring na anto antwe anya Nyankopon ba wanya meka so nya Nyankopon ba se wantu wig na anto antwe nya Nyankopon ma asofo ma amefo no ya no wo ho osere omna omfre wo se adifo no a asofo nkonhyefo ma no a wo ma guga na ho no ne wiase nyina no emre bi nche akura matadisi asofo ma mienu ena na omo ye lesbian omo ye wedding imagine sa kesi ni nyina aba matadisi fo nyina so asofo ma mienu omo matadisi asore mu omo ye wedding lesbians. They are lesbians. Mami fo mpanimfo a akakra no omawuo mo ho legacy a wo mo jana bontene wako ewiase we employ woti proyemu na so Nyankopon asema ba be ka che so you free proyemu wo se me sofo nkan wo sofo Nyankopon so sukuru wa be so de ani ho de otimi ka kire wo entu nsuan nyansa wo wonti nsuan nyansa wo so sofo so sukuru wa de waka ye tua ne bum 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 na katatre no so awahene
busana no an kan kira o ta Bible say e man kata yetiri so abofo nti ada na me bekwa so ndem na me sua nyame asem na me nkata metiso ma nyankopon abofo e magina me nche ne e ma me nyansa ne adwene na yankunti obonefo no a wo beyi asem na firi me mu no na ama nyame asem na timi atena me mu no ada na me nkata metiso ma abofo no nya kwan e ma ye wo ma dwuma etisa amfa mo ame ene de no na mom miaso fasika no de oba miaso no wo de ma na nyankopon so miaso de amount. Is it not a stealing? Huh? Deceiving preachers. They are deceiving you, these people. You should be wise. You should be wise. My brethren, you should be wise. Muntie nukura samono. Every Pastor Gabriel platform so, yade yemfa ho. Holiness if one family obi bedi di atemakosie. Ebiada we don't mind, we don't bothered. Yemfa ye ho kura di enim na ye kan ye di ho adanse. Enti se ye preachi sasmade nye na obi be preachi se ye na obetie nipa kro no a ye wa awujegireje. Emnante na mo preachi Ghana wo muntie wo mo. Ya owiredu em so de ya owiredu ye boa. So ye boa no eto aso. Ene Alexander J. Pastor Evangelist Alexander J. Mi di biya ka ne no. Muntie wo mo san kwala nsema wo mo kan wo Ghana ho no. Muntie wo mo. Asofo no mo bizu so ba kan no kura no ama wo to mu sai no kura wo mo kokko mu no nsam hyehye wo. Etimo mamoni na ho mate. Mamoni na ho na mwa mu. So mo ni da wa Awurade bejew. Ewiye bremu ema obi nkote meka nkyerɛw wa ankasa kone kwa hwehwem. Be curious. Hwehwemu. Be a curious. Be a curiosity to check everything clearly. Na wo hunu they want to say busa nyame. Nyame won kronkron we men tie asem so utiwa won se de wo kinkan ya want to say esa kinkan wo wadwene mu na e kasa kire wo sa na nyame kasa kire ne ma. Hallelujah. Na medema asem be kwa wieye no. Medema asem e be kwa wieye no. Se ma muntie tie o. Na so pesa o ya de hidie mu ade hie man bade a enie na yihu free proye mu. Na bra nyame mamu na betu Kristo mu anamo. Enko nyankopon ade hidie anumu na aboawo. Eja na hye enema ti manya audio bi na me passe na audio no sister no ose ma wo minu sa de awo no ya asitie minu audio ane neja huhu me nsam a me hu sa de ne ya sitie eja ankasa hyemia minu sa de ne ja no hye no sitie na me ka kire mo hera Yesu di me kotum mo ne de eja no a Yesu di me kotum mo ne de eno kra na nye lake of fire whether ya fire we ya ho na o mokotwen no ansa na bra no so a Awurade asan yi wo aye bone ne ntino ho na wo so kotena kopem se Awurade beba ho no na oba na eka no wo se sade esitie no onim ade a wo de betoto ho wiase me passe audio no ini say passe wom so minim da kra wo ye audio no amensa aka bie sa na me so me forward a wom beba be kan wonsa na wo betie no be hunu se nti gya no wo wakasa ya wo se hell is real e kire se hell e ya no kure e wo ho na heaven so e wo ho menu emu de yen na wo fa where you could didifo anabaya ama na mamu enipa na abode na wo mugo no a wo mo twen se onyankopon ba abayi ni mande akro no oba no ade eni so ade hunu no ya wo ka kire me no wo se obusa ema hodo miensa obusa wo mo se na rapture yi ena aba na ade wotie din wo se o na ade aba asa aba ono ye wonu mu a wo mo te wo efe nyankopon so meyi ni man nkro no ba akro no okode otosu mienu a o se o obusa nse nta ya no kura o se o ya no kura pa wo mo ko o se na ade wotie awia o se o na ade
Omukwa wa munkwai. Oya wonu ma omo twen Nyankopon se wo mefa ne ma ne nkro ne mu bisu no. Wo munim de ebeto wo mo akire. De atoso miansa one ne ma na atwa ahia. Obusa na wo se oh abefa wo mo ko no te se ya nya dan. Lady Penelope here. Anu te se ne ya nya dan. Onya afọ mo ko asa ne afa wo mo ko. No. Anu nti no de kosi ya no. Anu o se o so sumu. Enti Yesu Kristo abefa ne makọ ena anuanom di anha wo mo kora mfa wo mo kora yi. Nti amanim ho na eba no wo nim. Wo nim sa amanim no bi ba. Ena nti wo ma yesa no. Wo sha sese wo su. Menuanom wo susu ya bi nsida. Osu ya di nyane ndem na enenum na wo nyane ye na oda ne mpaso no na wontimi nya asu. Wontimi nya asu. Wontimi nya asu. Na de oka che Awurade nse Awurade mi so hu me mobo. Awurade mi so jeme. Awurade hu me mobo. Awurade jeme osu ya. Nini anuma dofo. E de benya asomade ne toma o. Na Awurade yi kire no. Awurade yi niam bebre e kire nipa. Na Awurade ama na sempa kanfo so aprichi bebre e kire na nso nipa semomfa. Ebre bi beba. Nanka maame wo ya nanim ayesa wosi wo no. Na ne duku bi a wabọ no. Sanka wonya maame no amana beka bi a kire bi man ka bi anka abatie samre na ni ho bi. Wose wieye bre no. Enipa Awurade asem kom no sukom be ma ne mrante ne maba totopiti. Enti opeso topiti. Ana peso tena ba bi ma wasonjo. Nyame nhyira wo. Awurade nka ho. Wonsiesie o na wonye de wakoma pe ema Awurade manasem entimi ntena wo mu wo Nazareth ni Yesu Kristo dim. Awurade me da wase se wasiesie me ne den so ama wasem ama mansan nyina minim yese papa tumi edi wasem achi no be mana di asem mu edem be ma ya di asem mu dem di asem mu kudini na obi biara na nsa be kan asem no wa hunu se asem no ye nokure na wajane boni bi a woye na otumrika abeso Awurade watade mu yese bu pia wanka achi onyame no kwafo nshranka wodin ebompa yese Awurade waba wa modin bi afri mi munyansa ne ntiase biara Awurade afri mi mukọ no Awurade hyemana mu yese odi suma me bi mu ametimi anya bi akọ Yesu Kristo Nazareth ne wodin no mabompa ye amen. Awurade nhyira mo pa se motie onyame nka mo ho ewu sesi ni da amen.